Guys, dito na kami. Secret garden. Secret garden ng Baguio. Dito tayo. Guys, ito kami. Pasukin na namin. First destination, Secret Garden. Yan. Kita nyo naman guys, di ba? Pasok natin. Da. Pasok. Parang mga bato. Guys tuloy lang subscribe nyo sa amin guys Boss Brian Lagalag follow the YouTube and TikTok sa account ko. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Grabe.